please. Duha ka ice. Tagpila na. Tagpila ng ice. 9 ara bayad po. Thanks. Thank you. Bye-bye. Ayo, ma'am. Nade ko cambio, ma'am. Asa ko cambio? Ha? Na akong cambio ba? Akong cambio sa ice. Okay lang ha. Ara, oh. Thank you. Ano na yun? Tama na niya akong cambio? Sakaw na. Oh, no. Ay, tulog. Ma'am, namoy juice. Five ka buok, juice. Ay, kasirado ka. Magbayad ko, ha? Dali, ma'am. Pila ni 5 ni ka buok? Ihapa daw. Ihapa sa. 1, 2, 3. 3. Mana. Mana? Ara ko bayad ko. Ano pa baligyan niya dara, ma'am? Wala na? Anong wala naman? Dapat na kay baligya. Bit lang. Na may munchkin. Baligya. Buy ko munchkin, be. Wala, ma'am? Ay, okay pala ko. Nako. Na? Sige. Pila man nakabuok? Pila ni kabuok? Okay. Ano? Mana? Ano ba? Ang kambyo. Kulang. Ihapa og tarong ba? Ihapa. Ihapa sa. So maning tindira, uy, tuog man. Nay mo pala itong ice daw. Nay mo pa itong ice, oh. Ice daw. Ice, be. Bye ko. Ha? Wala na? Ice candy na lang. Candy, please. Ice candy. Ice candy na lang daw yung paliton, be. Oh. Katong mango nga. Aray, mango nga ice candy og orange og strawberry. Kana, tolo. Dapat lahi ha katong strawberry and mango and orange. Okay? Daghan na diyan oy bukat. Okay, thank you. Akong bayad, akong bayad sa. Ihapa sa nang Ihapa ang bayad. Uy. Okay. Tulog na ka? Napay mo palit, oy. May ice candy. Ice candy daw. Oy, ice candy. Ano pa ice candy ninyo, ma'am? Kasi flavor daw, oy. Kasi ice candy ni mo.